चीन ने अचानक अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया है। जी हाँ, वही सोयाबीन जो अमेरिका की सबसे बड़ी ज़रई बरामद थी, जिससे लाखों अमेरिकी किसानों का रोजगार जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक तिजारती फैसला नहीं, बल्कि एक खामोश ज़रई जंग है, जिसके असरात आपकी प्लेट तक पहुंचेंगे। क्योंकि सोयाबीन सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि दुनिया की खुराक की जंजीर का बुनियादी जुज़्व है। तो सवाल यह है कि चीन ने ऐसा क्यों किया और इससे दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि इस फैसले के पाकिस्तान और भारत पर क्या असरात होंगे, क्योंकि दोनों आलमी सतह पर अहम ज़रई मुमालिक हैं। मैं हूं मोहम्मद शहरियार और आप देख रहे हैं फैज़ यार। I believe that China purposely not buying our soybeans and causing difficulty for our soybean farmers is an economically hostile act. We are considering terminating business with China having to do with cooking oil and other elements of trade as retribution. As an example, we can easily produce cooking oil ourselves. We don't need to purchase it from China. आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी इक्तिसादी चाल के बारे में, जिसने वाशिंगटन के पॉलिसी साजों और अमरीकी किसानों दोनों को हैरान कर दिया है। सोयाबीन एक आम सी फसल लगती है, लेकिन हकीकत में ये जानवरों की फीड, खाने के तेल और हजारों फूड प्रोडक्ट्स की बुनियाद है। चीन दुनिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार है। सालाना तकरीबन 60 अरब डॉलर्स का सोयाबीन चीन दरामद कर रहा है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा बेचने वाला मुल्क है। मगर अब चीन ने अमेरिका से खरीदारी रोक दी है, तो इसका मतलब सिर्फ एक मुल्क पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट पर असर पड़ने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। तो इसके पीछे 5 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, तिजारती जंग और टैरिफ। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी कोई नई बात नहीं। जब अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ लगाए, तो चीन ने बदले में अमेरिकी ज़रई मसनूआत पर टैक्स बढ़ा दिए। नतीजा ये निकला कि अमेरिकी सोयाबीन महंगी हो गई और चीन के लिए अब इसे खरीदना मुनाफा बख्श नहीं रहा। नंबर 2, सप्लायर्स की डाइवर्सिफिकेशन। चीन ने पिछले कुछ सालों से ये कोशिश की कि वो सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार ना करे। इसने ब्राज़ील, अर्जेंटीना और दीगर लातीनी अमेरिकी मुल्कों से सोयाबीन खरीदना शुरू कर दी। अब जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए, तो चीन ने वही रास्ता अपना लिया जो पहले से तैयार कर रखा था। नंबर 3, खुद कफालत की पॉलिसी। चीनी हुकूमत ने एक बड़ा हदफ रखा है कि मुल्क को खुराक के मामले में खुद कफील बनाया जाए। इसलिए वो अपनी अंदरूनी पैदावार बढ़ाने और ज़रई स्टॉक जमा करने पर जोर दे रहा है। ये कदम इसी पॉलिसी का हिस्सा समझा जा रहा है। नंबर 4, क्वालिटी के मसाइल और लाइसेंस की मुअत्तली। चीन ने कुछ अमरीकी दरामदी लाइसेंस मुअत्तल किए हैं और इल्ज़ाम लगाया है कि अमरीकी सोयाबीन में फंगस और दीगर क्वालिटी के मसाइल हैं। अगरचे माहिरीन कहते हैं कि यह बहाना ज़्यादा सियासी है, लेकिन चीन ने इसे सेहत और म्यार का मसला बनाकर पेश किया है। नंबर 5, मार्केट टाइमिंग और ब्राज़ील की फसल। इस साल ब्राज़ील की फसल बहुत अच्छी हुई है। चीन ने मौका देखकर ब्राज़ील से पहले ही बड़े पैमाने पर सौदे कर लिए, जिसके बाद अमेरिका के लिए खिड़कियां बंद हो गईं। अब आते हैं असल सवाल पर कि इस फैसले के असरात क्या होंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकी किसानों को हो रहा है। अमेरिकी रियासतों में हज़ारों किसान सोयाबीन उगाते हैं और इनकी बड़ी कमाई चीन की बरामदात से आती हैं। अब जब ख़रीदार ही गायब हो गया, तो इनके गोदाम भी भर गए हैं, फसलें बिक नहीं रहीं और कीमतें इतनी गिर गई हैं कि कई किसानों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कई रिपोर्टों के मुताबिक किसानों के लिए अब पैदावार की लागत भी पूरी करना मुश्किल हो गई है। अमेरिकी हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है कि वो सब्सिडी दें या कोई नया तिजारती मुआहदा करें। चीन को भी थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से ख़रीदारी बंद करने के बाद इसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना से महंगी सोयाबीन खरीदनी पड़ रही है। लेकिन चूंकि चीन ने पहले से स्टॉक कर रखा था, इसलिए वो वक्ती तौर पर संभला हुआ है। अलबत्ता अगर आलमी कीमतें मज़ीद बढ़ीं, तो चीन को अपनी अवामी मार्केट में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मज़ीद सब्सिडी देना पड़ सकती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ख़रीदार है।
تو جب وہ خریدنا بند کرتا ہے تو عالمی قیمت فوراً ہل جاتی ہے۔ اب امریکی سویابین کی قیمت نیچے جا رہی ہے، جبکہ برازیل اور ارجنٹینا میں سویابین کی قیمت اوپر جا رہی ہے۔ یہ صورتحال عالمی سپلائی چین کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں فائدہ کس کو ہوگا؟ سب سے زیادہ فائدہ برازیل کو ہو رہا ہے۔ چین اب برازیل سے پہلے سے زیادہ سویابین خرید رہا ہے، جس سے برازیل کی معیشت میں اربوں ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے۔ ارجنٹینا اور پیراگوئے بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ یہ ممالک اگر اپنی پیداوار بڑھا لیں تو امریکی حصہ مکمل طور پر لے سکتے ہیں۔ یعنی جب ایک طرف امریکی کسان نقصان میں ہیں، وہیں جنوبی امریکہ کے کسانوں کے لیے یہ سنہری موقع بھی ہے۔ اب سب کی نظر اس بات پر ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا چین اور امریکہ کے درمیان کوئی نیا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، کیونکہ دونوں ممالک جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مکمل علیحدگی ممکن نہیں۔ لیکن اگر کشیدگی بڑھی تو امریکہ کو نئے خریدار تلاش کرنے ہوں گے اور چین کو اپنی زرعی پالیسی مزید مضبوط کرنی ہوگی۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نئے زرعی بلاک کی شروعات ہو سکتی ہے، جہاں برازیل، ارجنٹینا اور افریقی ممالک چین کے ساتھ جڑ جائیں گے اور امریکہ ایشیائی منڈیوں سے دور ہوتا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سویابین کون کون سے ممالک پیدا کرتے ہیں۔ برازیل سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اس کا حصہ تقریباً 35% ہے۔ امریکہ کا حصہ 33%، ارجنٹینا، چین، بھارت، پیراگوئے بھی سویابین کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں پاکستان اور بھارت کی صورتحال کیسی رہے گی۔ پاکستان میں سویابین کی پیداوار بہت کم ہے۔ ملک زیادہ تر سویابین درآمد کرتا ہے۔ توقع ہے کہ رواں سیزن میں پاکستان 2 ملین ٹن سویابین درآمد کرے گا۔ اگر امریکی سویابین کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو پاکستان کو نسبتاً سستی سویابین درآمد کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بھارت کے حالات بھی کچھ اس معاملے میں ہماری طرح ہی ہیں۔ بھارت اپنی ضرورت کا تقریباً 56% خوردنی تیل درآمد کرتا ہے، جس میں ایک بڑا حصہ سویابین کا ہے۔ بھارت بھی امریکی سویابین ممکنہ طور پر سستا ہونے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چین کا یہ فیصلہ صرف ایک زرعی خبر نہیں، بلکہ ایک بڑی معاشی اور سیاسی چال ہے۔ امریکہ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور باقی دنیا کے لیے ایک موقع۔ خوراک کی سیاست اب عالمی سیاست کا حصہ بن چکی ہے اور اگلے چند سالوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دنیا کی زرعی طاقت کس کے پاس ہوگی۔ تو آپ بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چین کا فیصلہ دانشمندانہ تھا؟ کیا امریکہ اب نئی منڈیوں میں کامیاب ہو پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔